Delivery na naman. Hello Blocks. Hello Blocks, anay, wala pa balas? Din ang balas? Ato pa sa suba? Ha? Oh. Do iba naman imo nga right hand kag daw left hand naman niya. Ha? Just joke. 150 ina sa kabilog, noy. Alright, delivery of Hello Blocks. Pinsanon ko lang bayad Ang resibo din. Way pa? Okay, karon lang ha. Wala na po saan, way pa aman. Pilang pa aman, isagid ka bilog. Duha todo. Okay Okay, so alright Ayos. Then, nabuka. Ay.